Galing ah. Katapos lang kumain, hugas muna ng kamay. Tapos kumain, niga na agad. Oh, doon pa na kayo. Oh. Shh. Ay. Hugas ang kamay. Aba, katapos lang kumain, niga agad. Tayo muna doon, hugas ang kamay doon. Dali. Tingnan mo yung kamay, oh. Tingnan mo, oh. Oh. Ay! Hugas muna doon, hugas. Ah, di pa naghuhugas ang kamay, eh. Higagad pagkatapos kumain. Ay, tulog tayo. Tapos lang kumain, eh. Na, hey. Tapos kumain, higagad. Oh. Ayun yung paborito niya. May sisiw. Wow, sisiw ah. Monkey, nakakulong. Nakakulong si monkey. Asan si sisiw? Saan? Yun, snake yan, no? Snake. Ah, yun ang sisiw. Ah. Pala sisiw. Ay, snake. Pangit ang mukha ni snake. Eh. Mukhang galit eh, oh. Galit si snake. Po, good morning. Bye-bye. Bye-bye na daw, bye-bye na. Oh, bye-bye.